Pada saat napas kalian berubah menjadi nimitta, maka nimitta itulah yang menjadi perhatian kalian. While focusing on your nimitta, if your breath is crossed, then you may have two objects. Pada saat kalian memperhatikan napas, memperhatikan nimitta atau memusatkan perhatian pada nimitta, dan saat itu napas menjadi kasar, maka kalian mempunyai dua objek. Sometimes you may pay attention to your nimitta. Sometimes you may pay attention to your cross breath. So there will be two objects. Kadangkala Anda memperhatikan nimitta Anda, kadangkala Anda memperhatikan napas kalian yang merupakan objek yang kasar. Therefore, if you can concentrate sometimes on your nimitta, sometimes on your breath object, then your concentration will be not developed. Your concentration will not develop further. Because of this reason, subtle breath is better. Pada saat kalian mempunyai dua objek, yaitu subtle breath atau napas yang halus dan nimitta, kalian mempunyai dua objek yaitu nimitta dan napas yang kasar, maka kalian akan mempunyai dua objek. Oleh karena itu, napas yang halus adalah lebih baik. If your breath is subtle, at the day when your subtle breath began nimitta, then you can concentrate on your nimitta. While you are concentrated on your nimitta, if your breath is subtle, at the day you may be able to forget your breath object. Pada saat napas kalian menjadi halus, pada saat itu akan muncul nimitta. Dan apabila kalian memperhatikan nimitta, maka napas halus itu akan menjadi objek kalian juga. Therefore, subtle breath is better. Oleh karena itu, napas yang halus lebih baik. When you are concentrated on your nimitta, again, if your concentration develops further, then slowly your nimitta will change white form, especially. That is we call Ogaha nimitta landing. Pada saat kalian memperhatikan nimitta kalian, nimitta ini akan berubah, biasanya akan berubah menjadi warna putih, dan itu yang disebut sebagai Ugaha nimitta atau nimitta tergapai kalau saya terjemahkan, yang sudah tercapai, yang sudah didapatkan. If you can concentrate on that white nimitta, Ogaha nimitta, when your concentration develops again, then your nimitta will become transparent nimitta. Apabila kalian memperhatikan atau memusatkan batin kalian lebih lanjut pada nimitta yang berwarna putih itu, maka nimitta tersebut akan berubah menjadi transparan atau tembus pandang. That transparent nimitta is called Patibhaga nimitta counterpart sign. Nimitta yang berwujud transparan tersebut disebut sebagai Patibhaga nimitta atau nimitta padanan. Terjemahan saya padanan. That Patibhaga nimitta is the object of jhana concentration. Maka nimitta tersebut atau Patibhaga nimitta ini adalah objek dari pencapaian jhana kalian. If you practice systematically, concentrated on that Patibhaga nimitta counterpart sign, you may attain jhana, first jhana, second jhana, third jhana, and fourth jhana.
Apabila kalian berlatih lebih lanjut secara sistematis dengan memusatkan perhatian pada patibaga nimitta tersebut, maka kalian akan mencapai jana pertama, jana kedua, jana ketiga, dan jana keempat. You can practice these jhanas under the guidance of your interview teacher. You can practice these jhanas under the guidance of your interview teacher. Ya. Kalian bisa mempraktikkan atau berlatih jana tersebut di bawah bimbingan dari guru kalian. I will stop my Dhamma talk today here. If you have any question, then you can ask. Saya akan Dhamma Desana hari ini sekian dulu. Kalian apabila mempunyai pertanyaan, silakan mengajukannya. Any question? Okay. Sarah, just now you mentioned that in Snake Sutta, even Kusala Dhamma out, not to speak Akusala Dhamma. But in one of the sutta, Venerable Sariputta said that for those who want to achieve Sotapanna, he got to contemplate 10 factors. For example, anicca, impermanent, then it's like cancer, like tumor, like disease, dukkha, then it's void, it's emptiness, it's non-self, to achieve stream enterer. And to attain Sakadagami, he remain contemplate the same thing. And to achieve Anagami, he remains contemplate the same thing. Up to he remain contemplating. So, to my understanding, Kusala Dhamma shouldn't be given up. Shouldn't be given up. Because we use that Kusala Dhamma to go higher and higher stage. And in Samyutta Nikaya, Buddha said that the disciple, Arya disciple, contemplate these 5 khandha in order to see things as they really are. Sakadagami also same. Anagami also contemplate these 5 khandha to see as it really is. But for Arahant, he sees in order to detach from it. Detach from it. Detachment. So for Sotapanna up to Anagami, things as they really are. But for Arahant, he sees in order to detach from it. Detachment. Yeah. Maybe this might be better. You can get this. Can't you hear me? Can you hear? Can you hear me? Maybe this is before taking Pranidhana stage. After taking Pranidhana final cessation, there is nothing. If there is still holds on to mass, it cannot be Arhat. It cannot be final cessation. After final cessation, attainment of Nibbana means, especially in this Sutta Buddha refers, final cessation, Pranidhana stage. After Pranidhana, there is nothing.
kusala also nothing, akusala also nothing. So the akusala should be given up, not to speak. The kusala should be given up, not to speak akusala. Yes. That is after parinibbana. Maybe around stage kusala, akusala or relinquish. I know, but he still contemplate anicca, dukkha, anatta in Yes, order to get let's detached from it. Maybe not for. Maybe the detach is not attachment. If they begin rahat, for example, attachment always disappear. But for disenchantment, maybe, but that nibbana is not to escape, because they have time to stay without taking parinibbana final cessation. Because of this reason, at the day, their permanent dwelling place, Sattata Vihara, is 5 aggregate, 12 bases, 18 elements, and dependent origination. They, especially they always see anicca, dukkha, and anatta nature. This is their permanent dwelling. But they always expecting the final cessation stage. But they do not yet attain. Because of this reason, occasionally they practice nirodha, samapatti, cessation, attainment. Because they don't want to see these anicca, dukkha, and anatta natures every day, every night. But after final cessation, all wholesome and unwholesome dhammas they must relinquish. All dhammas, maybe they are functional dhammas only. Wholesome dhamma, unwholesome dhamma, when they attain rahatship, they already relinquish. But they practice, this practice is only functional, not wholesome dhamma or unwholesome dhamma. Ya, secara ringkas saja, pertanyaan dari CLD adalah, tadi Sayadaw mengatakan bahwa untuk mencapai nibbana itu seseorang seyogianya menanggalkan kusala dan akusala dhamma. Tetapi ya, secara ringkas jawaban Sayadaw panjang. Secara ringkas Sayadaw mengatakan bahwa sesungguhnya itu setelah mencapai nibbana. Jadi setelah mencapai nibbana, setelah mencapai parinibbana, maka itu ditanggalkan, yaitu kusala dan akusala dhamma. My name is Suhirman from Bali Usada. I would like to ask you, sir, concerning jhana. You mentioned that there are 4 stages of jhana. First jhana, second jhana, third jhana, and fourth jhana. My question is whether someone is possible to go straight to fourth jhana instead of going to first, to second and third. Thank you. Kami ingin bertanya, tadi disebutkan bahwa ada pencapaian jhana yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pertanyaan kami adalah, apakah seseorang bisa langsung menuju jhana keempat tanpa melalui jhana pertama, kedua, atau ketiga? For experts, it is possible. But expert means, especially they practice supernormal power or psych power. Different types of AD, psych power. Divine eye psych power, divine ear psych power, recollection of past lives, past existence, etc. For those, they can do anyway. Their mind is, they control their mind thoroughly and they are expert.
But for beginners, they must try step by step. It is better, stage by stage. Thank you, sir. Jawaban Sayadaw adalah untuk langsung menuju ke jana 4 itu hanya bagi mereka yang sudah ahli atau pakar. Maksudnya ahli atau pakar di sini adalah mereka yang memiliki kemampuan, yang memiliki kesaktian. Jadi bagi seseorang yang sudah mendapatkan kesaktian atau memiliki kesaktian, bagi mereka hal itu adalah mungkin. Tetapi bagi seorang pemula, maka itu harus melalui tahap demi tahap, yaitu mencapai jana pertama, kemudian jana kedua, kemudian jana ketiga, dan kemudian jana keempat. Saya mau nanya, bagaimana kita menjaga konsentrasi kita kepada napas pada saat aktivitas makan atau mandi? Apakah perlu kita perlambat atau tidak perlu? Karena dari yang saya lakukan itu sangat sulit kalau kita nggak memperlambat gerakan kita. Sayadaw, I want to ask how to keep our concentration on the breath when we are doing something. For example, when eating or doing other things. According to my experience, I can do it only when I do it very slowly. While eating or while doing something, it is a little bit difficult for beginners. This is for natural for many meditators. But as far as you can try. But if you focus only on the breath while eating, there may be many problems. So as far as you can, especially as far as you can make, if you are not doing something, like for example eating etc. or showering etc. at that time, in other times you can practice diligently. Other times means without doing anything, while trying walking meditation, or while sitting, or while lying down, etc. At that time, as far as you can, please focus on your breath object. Ya, memang bagi seorang pemula, pada saat melakukan aktivitas yang lainnya, memang agak sulit untuk fokus atau memusatkan perhatian pada napas. Misalnya pada saat makan agak sulit. Tetapi Anda seyogianya cukup mencobanya, berusaha ya semampu mungkin. Jadi memang itu agak sulit bagi seorang pemula. Jadi diucoba dan memang tidak akan sempurna. Thank you, Sayadaw. Any question? No question. If there is no question, then I want to tell anything. If you don't want to practice Anapana meditation, please discuss with your interview teacher. He will teach you 4 elements meditation. 4 elements meditation is under the guidance of teacher. If you practice systematically, it is also can produce up to attainment of excess concentration. Based on this excess concentration, if you practice if you try to descend 32 parts of body, it is also possible. Bagi mereka yang tidak mau mempraktikkan atau berlatih anapanasati, maka kalian bisa membahas atau membicarakan hal ini dengan guru interview kalian atau guru wawancara kalian. Nanti guru kalian akan mengajarkan kepada kalian meditasi 4 unsur. Meditasi 4 unsur ini seyogianya dibimbing oleh seorang guru. Guru tersebut akan membimbing kalian secara tahap demi
tahap. Kemudian dengan meditasi 4 unsur ini, kalian nantinya akan mencapai upacara samadhi atau konsentrasi, tingkatan menjelang konsentrasi. If you can discern the 32 parts of body both internally and externally, you can practice 3 types of meditations. One type is kasina meditation, one type is 4 elements meditation, one type is Vipassana meditation. If one can Discern 32 parts of body both internally and externally. apabila seseorang mampu untuk mengamati ke 32 bagian tubuhnya atau baik secara ke dalam dirinya atau ke diri orang lain, secara internal maupun eksternal, yaitu ke badan orang lain, maka dia juga akan mampu untuk melakukan 3 jenis meditasi yang lain, yaitu meditasi kasina, kemudian meditasi 4 unsur, kasina and 4 element, dan meditasi asubha, yaitu meditasi terhadap kejijikan terhadap jasmani ini atau asubha. So, if you cannot practice Anapana meditation thoroughly, then don't be disappointed. Please try to practice 4 elements meditation. Jadi apabila kalian tidak mampu untuk melakukan anapanasati, jangan merasa kecewa. Kalian bisa berlatih meditasi 4 unsur. However, if you want to practice Anapana meditation, please try diligently at least about 1 week. After 1 week practice at that day only, if you want to change 4 elements meditation, it is better. Apabila kalian sudah mencoba anapanasati setelah 1 minggu dan kalian ingin mengubah, maka silakan mengubahnya. Jadi minimal itu harus dicoba dulu anapanasati selama 1 minggu. Maksud Sayadaw itu minimal coba dulu 1 minggu anapanasati, baru kalau kalian mau pindah ke meditasi 4 unsur, baru pindah. Other samatha meditation subjects are also very good, but for beginners, I research many meditators. For beginners, it is not easy to attain jhana, but there are some exceptions. Some meditators, they can practice kasinas thoroughly because of their previous parami. Sebetulnya kalian juga bisa mengambil objek yang lain, tetapi menurut pengamatan saya, bagi seorang pemula, kalau dia mengambil objek yang lain, misalnya kasina, itu akan lebih sulit untuk mencapai jhana. Okay, any question? Okay, let us stop our talk. So why is there not fish? Maybe some meditators I teach, but it is not easy because they cannot concentrate well thoroughly. But some meditators, because of previous parami, they may be able to maintain concentration on their own 32 parts of body. Saya tambah, tadi jawaban Sayadaw adalah ada pengecualian, yaitu ada sejumlah orang itu mereka dengan berlatih objek meditasi yang lain selain selain anapanasati, itu mereka bisa dengan cepat mencapai jhana. Itu karena faktor lampau mereka atau faktor parami lampau mereka. Kemudian barusan Seale mengajukan pertanyaan, mengapa Sayadaw tidak mengajarkan perenungan atau pengamatan terhadap 32 bagian
tubuh, karena ada sejumlah yogi di mana mereka mampu dengan cepat mencapai mendapatkan pencapaian dengan meditasi demikian. Jadi jawaban dari Sayadaw adalah mereka bisa mencapai dengan cepat karena itu faktor parami lampau juga. In Forest Refuge Retreat, there is one meditator who can discern 32 parts of body both internally and externally. But while practicing Kasina meditation, he cannot concentrate well, taking especially skeleton as meditation object. Ada seorang yogi di mana dia memiliki kemampuan untuk melihat 32 bagian jasmaninya, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Tetapi ketika dia mengambil objek kasina, maka dia mengalami kesulitan untuk mencapai jhana atau konsentrasinya tidak begitu bagus. If he cannot concentrate well on the white kasina object, taking skeleton as meditation object, and change other parts, but he cannot concentrate well. While practicing white kasina, taking skeleton as meditation object, he cannot practice thoroughly up to the attainment of jhana stage. Ketika seseorang mengambil meditasi kasina dengan merenungkan tulang belulang skeleton siapa? Tulang belulang beliau, tulang belulangnya kerangka tulangnya, maka dia mengalami kesulitan untuk mencapai jhana atau untuk mencapai konsentrasi yang lebih tinggi. Sometimes I change meditation object, taking head hair, etc. as nila kasina, black kasina, but he cannot concentrate well other parts. Kadang-kadang saya mengubah objek meditasi seseorang, misalnya mengubahnya menjadi nila atau warna biru gelap. Itu juga mereka mengalami kesulitan untuk mencapai konsentrasi yang lebih baik. 4 months retreat finished, but he cannot attain any jhana. Walaupun retretnya sudah selesai, tetapi dia tidak bisa mencapai jhana. Yes, I teach him 4 elements meditation. He cannot see klabas. I teach him 4 elements meditation. Ya, Seale ini menyatakan bagaimana kalau misalnya dengan pengamatan terhadap 32 bagian tubuh ini, kemudian langsung menuju ke vipassana. Lantas Sayadaw menjawab bahwa beliau sudah mengajarkan 4 meditasi, 4 unsur kepadanya, tetapi tetap tidak bisa. Okay. Thank you, Sayadaw. Bahasa Indonesia. Selama ini saya praktek meditasi saya suka merenungkan Paticcasamuppada, terus saya mengamati di Pasawedana. Di Pasawedana saya mengamati kalau misalnya muncul tanha, mempraktekkan Paticcasamuppada, merenungkan dan kemudian mempraktekkan, dan kemudian pikiran saya arahkan ke Pasawedana aja. Terakhir saya menemukan bahwa timbulnya satu tanha itu karena ada cetana. Karena ada kehendak. Nah, adanya kehendak itu karena ada dorongan. Dorongan yang menyebabkan satu kehendak muncul, sehingga muncul tanha dan upadana. Bisa ulang dari tanha lalu. Oke, selama ini saya mengamati Pasawedana. Ya.
Dan kemudian di Pasawedana saya memahami bahwa muncul tanha dan upadana. Tapi terakhir ini pengalaman meditasi saya melihat antara wedana dan tanha itu ada kehendak di situ. Nah, kehendak itu Maksudnya terjadi. Kehendak itu apa? Kehendak sehingga menginginkan munculnya tanha gitu. Nah, di situ juga munculnya kehendak karena adanya dorongan. Ada dorongan sehingga kehendak bisa muncul. Nah, saya sudah terbiasa di situ. Sedangkan saya ada mengajarkan kembali lagi ke objek nafas dan mengamati 4 unsur. Minta pendapat saya ada aja. Apakah saya perlu mengamati kembali 4 unsur atau tetap di situ aja gitu, Bante? Selama ini Anda ke 4 unsur. Enggak. Ini selama ini begini. Lalu iya. apakah Kalau harus ke 4 unsur atau ya. anapanasati? Ya, makasih. He usually practice the watching of Phassa Vedana, and he see that after the Vedana then rises the Tanha. But recently he find out that between Vedana and Tanha there is intention and attention or impulsive feeling of impulsive. Then is it correct? Then now Sayadaw teach Anapanasati. Should he switch to Anapanasati or 4-element meditation? Maybe you can discuss with interview teacher. If you can concentrate Anapana, it is also good. Maybe if you can concentrate for a few minutes, it is also good achievement. But if you cannot concentrate or if you do not interest in Anapana meditation, then you can practice 4-element meditation. Anda mungkin ada baiknya Anda berkonsultasi dengan guru wawancara Anda, guru interview Anda, dan Anda seyogianya Anda ada baiknya mencoba dulu Anapanasati beberapa waktu. Kalau misalnya memang Anapanasati tidak bisa, maka silakan mencoba 4 unsur. No question? Then let us stop. Please sharing merit. Idame punya asawakaya wahang hodu idame punya aibana sa achiyo hodu idame punya Sabha sadana Pajema Desabe Mesama Punya Baga Labandu Sa